مجموعه كما راكم تشوفوا معايا. غادي نقدموا واحد الوجبه نتاع الكسكس. دونك غادي نوري لكم المقادير باذن الله. شي كسكس اللي كيجي البنات اللي يلاه يتعلموا، غادي نوري لكم واحد الطريقه سهله اللي ان شاء الله غادي تقدروا توجدوه في ديوركم بواحد لا فاصون فاسيل، يعني شي حاجه سهله. وغادي نوري لكم الطريقه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à toutes. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous allons préparer un couscous. Donc je vais vous montrer une technique assez facile pour pouvoir le préparer chez vous et facilement, Inch'Allah. Donc nous avons besoin de... J'ai pas mal de légumes. Donc aujourd'hui je le prépare au poulet بإذن الله. اليوم غادي نوجدو يعني اليوم غادي نديرو بالدجاج بإذن الله. دونك عندي الدجاج ديالي، وجبت عندي هنا القزبر والمعدنوس مع واحد البصله هكا، وعندي هاد لي بواغو، هاد البصله هكا الخضاريه كنظن كيسميتها هكا. فوالا دونك جي لا كورياندر، لو بيرسيل et la coriandre mélangé. J'ai un oignon et j'ai un poireau, mais si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par un oignon, c'est pas un problème. Donc je vais انا غادي نطحن كاع هاد الشيء في الميكسور، لحقاش ولادي ما كيبغيوش البصله يعني مقطعه هكيك. دونك جو باس تو ميكسور لي لونسومبل. ensuite j'ai quoi, j'ai des carottes، عندي الجزر مقطع على هاد الشكل هكا بالطول. عندي هنا لي نافي، عندي ابوبري دو نافي. عندي هنا اللفت قطعتها على هاد الشكل، عندي جوج لفتات. انا ما غاديش ندير واحد الكميه كبيره لحقاش ما كاش حنايا 3 ولا 4، ماشي بزاف اللي غادي ياكلوا هاد الكسكس. وعندي هنا القرعه، على عندي الصفراء، عندي هاد الخضراء، وعندي واحد الشكل اخر. Voilà, j'ai le petit rond, j'ai la courgette et le petit rond aussi, mais un autre style. Donc voilà, la courgette et le petit rond. Ça c'est pour la fin. J'ai également coupé واحد الفلفله حمراء، un poivron rouge que j'ai coupé en lamelles comme ça. عندي واحد الفلفله حمراء قطعتها هكا على هذا الشكل، كتعطيه حتى هي المذاق. وعندي الخرشف ديالي، يجي لو كاردون كوم فو فويي. فوالا كالكوز. وعندي هنايا لو بوا شيش، وعندي هنا الحمص اللي سلقته ودرتو على جنب. يجي à peu près un bol que j'ai passé à l'eau. Il a cuit, déjà l'a pris à mi-cuisson, et voilà, pour pouvoir pour que ça cuit bien avec le poulet. Comme vu que je vais mettre le poulet aujourd'hui et que ça va être dans une couscoussière, donc j'ai mis mon pois chiche à cuire avant. Donc vous mettez de l'eau, puis vous fermez, vous laissez cuire, et c'est tout. Donc voilà. Et puis j'ai aussi à peu près une cuillère de tomates concentrées avec c'est pour celles qui aiment le piquant. Celles qui aiment pas besoin de mettre ça. Donc عندي واحد الفلفله حاره، وعندي واحد المعلقه تاع لا صوص طوماط، كونسونطري طوماط. وهنا يعني المقادير العطور. عندي الملحه، عندي الثومه محكوكه، عندي القرقوم البلدي، عندي الكمون، سكينجبير، والفلفله الحمراء والكحله. pour les épices, j'ai le sel, j'ai l'ail en poudre, j'ai le curcuma, le cumin, le gingembre et le poivron noir, et voilà. Et j'ai l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure pour le couscous. Voilà, donc la première, et puis mon poulet qui est à l'intérieur. Je ferai à peu près 2 tranches de poulet. Voilà, le poulet. Donc nous allons commencer bismillah. Je vais pouvoir mixer tout ça. En premier غادي نبدي بهذا الشيء، غادي نطحن هاد البصله والمعدنوس وكلشي في خطره، وغادي نولي معكم نوري لكم يعني كيفاش غادي نفوتو هنا في الميكسور. Donc je vais mixer tout ça à l'intérieur et je vous montre la suite باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا البنات، دونك طحنت هاد الشيء ديالي، القزبر والمعدنوس والبصله ou les poireaux. Donc comme vous voyez, j'ai mixé mes poireaux, mon oignon et mon persil. Donc je le mets directement sur le poulet.
نحنطو وغادي نديرو فوق الدجاج. بسم الله. غادي نزيد له زيت الزيتون كما راكم تشوفوا، نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. بسم الله. وغادي ندير العطور ديالي. وغادي نخلط يعني مع الدجاج، داك الدجاج مع كي سميتو مع القزبر والمعدنوس والبصله، نخلطو هكا. هاد الشيء راني نوريه لهادوك البنات، يعني كاين الامهات اللي راه يعرفوا هاد الشيء كاع، ولكن انا نوري لدوك البنات اللي عاد يلاه باغيين يتعلموا ما يعرفوش. كل وحده والطريقه ديالها. انا بغيت نوري لكم واحد الطريقه اللي زعما سهله باش كل بنت يعني هكا صغيره مزوجه صغيره وداك الشيء ديروا في بيتها تسهل عليها القضيه. وهاد الطوماطيش كونسونطريت هي نديرها نضيفها، فوالا نخلط مزيان باش تذوب معاها. كما تشوفوا معايا هكا يعني فوالا غنخلط كلشي مشرمل مزيان. غادي نرجعو فوق البوطه وغادي نوري لكم لي زيتاب ان شاء الله. Comme vous voyez les filles, donc voilà, j'ai mis mes épices, j'ai tout mélangé, là le concentré de tomate et tout, j'ai bien mélangé. Et puis je vais mettre sur le feu et puis je vous montre la suite. Voilà, moi je vous montre en détail, c'est plus pour les filles qui veulent apprendre à cuisiner le couscous. Avec cette façon, vous allez le réussir, Inch'Allah. C'est une façon assez simple. Et puis bah, c'est pour ça que je vous montre en détail. Ça paraît bête, mais bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend, en vous montrant tous les détails possibles pour que toute fille ou femme puisse le réussir, Inch'Allah. Voilà, je vous montre la suite, Inch'Allah. Donc j'ai mis sur feu à peu près 5-10 minutes et je vais pouvoir rajouter de l'eau à peu près. Il faut bien couvrir quoi. Voilà, le truc c'est qu'il faut bien couvrir de l'eau. كما كتشوفوا قليت واحد شويه مع داك العناصر ديالو، زدت له الماء. وخص الماء على حساب خصكم يعني تغطيو داك الدجاج حتى غادي عاد تفوروا الطعام فوقو وغادي يشرب لكم. دونك غادي نزيد شويه الماء بوبري، المهم نديرو حقاش غادي نفوروا عاد عليه الطعام هكا كما كتشوفوا. وغادي نبدل ندير الخضر ديالي une fois que c'est vous mettez de l'eau parce que on va mettre la couscoussière par dessus donc pour le couscous et ça va absorber la sauce. Donc mettez à peu près faut bien le couvrir à peu près 2 litres d'eau. Voilà, c'est à peu près hein. C'est moi je fonctionne par rapport au visuel. Donc voilà, après غادي ندير الخرشف ديالي. Je vais mettre le cardon directement parce qu'il faut pas que l'eau soit bouillante. خص الخرشف يعني ما يكونش الماء طايب باش ما يجفلكمش، خص باش يطيب لكم خصكم ديروا الماء يكون عاد بارد. يعني انا درت الخرشف ديالي وغادي ندير اللفت لحقاش الحوايج اللي كيشدوا الوقت في الطياب. ensuite je vais mettre les navets. فوالا نديروا اللفت ديالنا، الحاجه اللي ما يعني الحوايج اللي يطيبوا اللي ما يطيبوش دغيا هما اللي نديروهم في الاول. Ensuite, une fois qu'on a mis les navets, on va mettre les carottes. اللي قطعتهم على هذا الشكل. فوالا درنا لي كاروت. et après غادي ندير هذا الحمص لحقاش الحمص كنت يعني سلقته، سي بور سا غادي خليته حتى لافان. لو كان ما كانش مسلوق غادي ندير هو الاول، ولكن فيك مسلوق غادي نخليه حتى للتالي. puis je rajoute mon pois chiche vu que je l'avais déjà passé à l'eau donc voilà. Et puis voilà, et ensuite je vais mettre pour celles qui aiment le piquant on va mettre هذا الفلفله الحاره et puis هذا الفلفله rouge et ensuite le poivron rouge. Il donne le goût. Pour celles qui aiment pas, bah, sont pas obligés de le mettre. Ça c'est juste poivron rouge, il donne un bon goût en fait. Voilà, et c'est fini.
Donc je laisse cuire et puis je vous montre la suite bidnillah. Donc ce que j'ai laissé c'est ça. C'est la courgette, le petit rond, les deux sortes de petits ronds. Donc voilà ce que j'ai laissé. هادو هما هادشي اللي خليت يعني القرعه الخضراء وداك الشيء هذا حتى للتالي لحقاش هي طيب في الساع. دونك خليتها حتى للتالي وهذاك الشيء درتو يطيب. يعني غادي نسد عليه الكسكس ديالو ونخليه يطيب وغادي نوري لكم الطريقه اللي غادي نوري لكم الطعام يعني كيفاش غادي ندير باش نفورو. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا ونولي معكم باذن الله. فوالا درت الطعام ديالي صافي راه يعني صافي راه هاك ودرت الكسكاس هكا خليوه ديروه هنا وجدوه وغادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي ندير يعني غادي نصاوب هذا لو كسكس كيفاش غادي ندير نوري لكم واحد الطريقه سهله. Donc voilà, je vais vous montrer la façon de faire pour le couscous, enfin les graines de couscous. Et puis entre temps j'ai laissé ma couscoussière. Donc voilà, il faut mettre l'encens comme ça, au moins c'est prêt, la vapeur là, donc ça va monter comme ça. Et puis on mettra directement le couscous une fois qu'on aura une bonne, enfin on aura de la vapeur. Voilà. Donc là pour la partie couscous, alors j'ai 1 kg de couscous. Moi je prends le couscous de celui-ci. Il est très bien. On a qu'à dire le temps, d'accord. Donc j'ai mis un peu de sel et je vais mettre de l'huile. À peu près voilà. درت الطعام درت الملحه ودرت الزيت وغادي نخدم يعني نخلطو مزيان. بسم الله. Faut bien travailler l'ensemble, l'huile avec le sel. Et je vais vous montrer une façon de faire. Voilà. Une fois يدخل مزيان هذاك الشيء الطعام مع الزيت والملح خص يدخل معاه مزيان مزيان. وغادي نوري لكم واحد لا فاصون اللي تسهل عليكم يعني باش ديروا 3 ديال التفويرات غادي ديروا غير 2. غنوري لكم واحد لا تكنيك اللي كتسهل القضيه. Voilà. Donc j'ai bien mélangé le sel et l'huile. Faut bien travailler entre vos doigts. Et puis je vais vous montrer une technique. Au lieu de le passer à 3 fois à la vapeur, là vous allez passer que 2 fois. Donc il me faut de l'eau bouillante. Je vais verser l'eau bouillante directement et puis attendre. Comme ça on gagne une première au lieu de 3 fois on va le passer que 2 fois à la vapeur. غادي ندير الماء طايب وغادي يعني صافي نفخ خلطوه هكا بالماء والزيت نخليوه هكا وغادي نديروا الماء طايب فوقو باش نربحوا واحد التفويره. يعني ما غاديش نفورو كدا ديال الخضر نفورو غير 2 خضرات. المره الاولى غندير عليه الماء طايب يعني انا درت الماء يطيب وغادي نكبو فوقو وغادي نوري لكم بالله غادي يعني تربحوا واحد التفويره بلا ما تضلوا تما تضلوا فور حط غتسهل عليكم القضيه تفوروها غير خطره غير 2. المهم هذا الطعام كيتفور دغيا غير 5 مينوت. هما كيقولوا غير حنا كنبغيو نفورو ونعاودو نفورو داكشي هو في الساعه كيطيب. المهم التفوره الاولى كتسهل عليكم بعدا تقلعوها بالحساب. غندير لها الماء طايب وغادي نوري لكم يعني كيفاش غادي ندير لها. والقدره ديالي راها يعني راها طيب وغادي تبقى داك الفوار يطلع وغادي يعني كيشرب هذاك الكسكس نبقى نفورو 2 فوا صافي. غادي نوري لكم باذن الله. غادي نستنى الماء يطيب ونوري لكم كيفاش غادي ندير له. اذا الماء تاعي طاب غادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي ندير له. يعني نفوتو في الملح والزيت غادي نجيب الماء وغادي نكب عليه ديريكت. دونك لو بويونت je vais mettre directement de l'eau bouillante comme ça on gagne voilà. faut bien خصكم تغطيو هكا على هذا الشكل. درنا الماء طايب فوقه وغادي نخليه يشرب ويعني غادي نربح واحد التفويره ديريكتومون. درت عليه الماء طايب وغادي نخليه يشرب ويعني ربحت التفويره الاولى وغادي نردو يتفور من بعد ان شاء الله. دونك voilà il faut laisser comme ça, il faut mettre de l'eau bouillante, le laisser ne pas le toucher du tout. Il faut qu'il absorbe l'eau. Une fois que l'eau elle est bien absorbée,
Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre l'huile au départ, l'huile et un peu de sel. Parce que si vous ne mettez pas l'huile, ça va être une cata. Donc voilà, là il a absorbé l'eau. J'attends qu'il absorbe toute l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir le mélanger et puis le mettre dans ma couscoussière. Voilà, j'espère que ça a été clair. جيسبر بلا فهمتو نتمنى تكونوا فهمتو. انا درت ندير الماء طايب عليه ديريكتومون، غادي راه يشرب الماء. اون فوا يشرب هذا الماء يعني ربح التفويره الاولى غادي نخلطو هكا وغادي نردو يتفور. فوالا البنات نتمنى تكونوا فهمتوني. يعني هاد الطريقه اللي بغيت نوريكم راها ساهله البنات اللي يلاه يبديو عاد يعني بغاو يتعلموا في ديورهم. هاد الطريقه راها ساهله ويعني ان شاء الله باذن الله ميم اللي جربت الكسكس اول مره غادي تجيبوا معتبر ما شاء الله. المهم نولي معكم باذن الله نفوا يشرب هذا الماء غادي نوريكم كيفاش غادي ندير له. كما راكم تشوفوا معايا الماء يعني بديت فيه ونسيت باش نوري لكم. صافي راه شرب، غادي نبقاو نديرو هكا خلطوه مزيان كيجي يعني كيف بحال راكم فورتوه في الكسكاس وراه شويه سخون. Voilà, comme vous voyez les filles, donc une fois que l'eau elle est bien absorbée, bah, vous laissez bien, il faut bien que ça absorbe l'eau. Ensuite, il faudrait mélanger. C'est comme s'il était passé à la couscoussière une première fois. Donc voilà, donc on gagne une première partie. Normalement, logiquement, on le passe 3 fois à la vapeur. Mais vu qu'on a fait ce système-là, donc on gagne on va dire, la première partie. Donc il ne restera que deux tfouira à faire. Voilà. كما راكم تشوفوها يعني صافي ربحت يعني في دقيقه تربحوا تفويره اللي خصكم تستناو عليها مشحال. فوالا وما يجي لا معجن لا والو كما راكم تشوفوا معايا ها يعني كيجي هو بحال اللي تفور في الكسكاس. فوالا غادي نوري لكم الطريقه يعني نفوا نبقى نفور ونوري لكم. رجعت الكسكس ديالي يتفور هكا عمرته في الكسكاس تبقى يتفور هكا يبخر ودرتو يتفور وصافي غادي نستنى حتى يتفور وصافي ونوري لكم المراحل كامله ان شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا عندي هنا لاصوص بزاف. غادي هاد الكابويه ما عنديش البلاص بزاف، غادي نرجع نقلع لاصوص من هنا ونديرها باش ترغي في واحد الكاميله اخرى. يعني نقص لاصوص باش طيب لي فيها لحقاش ما عنديش البلاص بزاف. غادي نرجعها طيب بوحدها باش ما يعني ما تحليش تما. Voilà. Les filles, comme vous voyez, j'ai mis ma courgette et mon petit rond à part parce que j'ai pas assez de place dans ma couscoussière. Donc je vais les laisser cuire avec la sauce du couscous à part. Puisque si j'avais une grande couscoussière, j'aurais mis tout l'ensemble. Mais vu que j'ai pas assez de place, donc je peux faire comme ça. Voilà, كما راكم تشوفوا يعني درت هنايا لا صوص هادي وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم باش ما يتحلوليش. وكي نجي نحط يعني يسهل عليا القضيه. المهم كما راكم تشوفوا صافي يعني كنقدر نديرهم غير هنا الفوق ولكن ما عنديش اسيت بلاص دونك درتهم في واحد الكاميله اخرى. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوني وغادي نرجع يطيب ونوري لكم ان شاء الله باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا الطعام ديالي يعني تطور لا بروميير يعني الدوزيام تطويره بهذاك الشيء اللي درت له وغادي نحيدو وغادي ندير له شويه الماء ونرجع يتطور اون دوزيام فوا. Voilà, comme vous voyez, maintenant je vais pouvoir le retirer, puis lui mettre un peu d'eau, le laisser absorber l'eau, et puis le repasser à la couscoussière. كما راكم تشوفوا معايا حيدتو درتو هنايا غادي ندير له شويه الماء هكا وغادي يعني ندخل فيه هاد الشويه تاع الماء باش نعاود نفورو. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait ma première, ça c'est la deuxième fouera, et la dernière d'ailleurs. Donc je mets un peu d'eau, il faut que l'eau l'absorbe bien. Et ensuite je vais le remettre à la couscoussière. Je vais laisser que ça, il faut que l'eau soit absorbée par le couscous et ensuite le remettre une deuxième fois, une dernière fois. Voilà.
montre la suite, Inch'Allah. Donc il faut quand même laisser voilà, la couscoussière en marche. Donc une fois que ça absorbe, je le mets directement sur ma couscoussière. Donc mon couscous a bien absorbé, donc je vais pouvoir le remettre une deuxième fois dans la couscoussière. Et puis le remettre comme la première fois. Et ça va être la dernière en fait, la deuxième et dernière fois. Normalement on le fait 3 fois, mais vu que la première étape c'était avec de l'eau bouillante, donc on en gagne une. C'est plus simple et plus pratique. Donc je remplis bien la couscoussière. Donc je reste على هذا الشكل هكا، نعمر الكسكاس ديالي ونرجعها تفور encore une fois، وغادي نولي معكم باش نوريكم الطبق النهائي ان شاء الله. هذه هي الزوجه والتاليه. وكما قلت لكم قلت la sauce elle a bien absorbé la sauce, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit il faut à peu près 2 litres d'eau. Comme vous voyez ça a bien pris, donc je laisse cuire. Entre temps j'ai mis mes courgettes et tout cuire à part parce que j'avais pas assez de place ici. Et puis bah, je vous montre la suite Inch'Allah. Ça y est, donc je vais mettre ça يتفور وغادي صافي نوريكم الطبق النهائي ان شاء الله. هادشي ما كان كما راكم تشوفوا معايا الكسكس ديالي واجد، الخضيره ديالي طايبه يعني صافي طايبه هي والدجاج. وهنا عندي القرعه درتها هنايا باش تتبع على خاطرها طايبه هكا، قلعت غير لاصوص من هنا ودرتها هنا طيب هكا فحال الجميله. ويعني الخضره ديالي كامله طايبه، باقي لي غير نحط في الكسريه بحال القصريه ولا القصعه، وغادي نوري لكم الطبق النهائي ان شاء الله. Comme vous voyez les filles, mon couscous est prêt, mes légumes sont bien cuits et j'avais séparé les courgettes et le petit rond à part. Donc j'ai pris un peu de sauce d'ici et je l'ai versé au-dessus de ma courgette et puis mon petit rond, et j'ai laissé cuire à part. Donc ça me facilitera au moment de la pause. Donc voilà, c'est plus facile. J'espère que vous allez aimer. Et puis n'hésitez pas à essayer cette recette, elle est simple et facile. Et puis binillah, vous allez la réussir. Puis je vous montre la suite, hein. Je vous montre une fois que je vais poser, je vous montre le résultat final binillah. فوالا غادي نحط في القصريه ديالي او القصعه وغادي نرجع معكم باش نوري لكم. راكم تشوفوا معايا راه الطعام ديالي ولا الكسكس راه واجد كيجي على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، يعني درت كاع الخضر اللي كانوا عندي. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، وإلا عجبتكم ديروا لايك. والمهم راه هاد الكسكس راه ساهل وكيجي منوح هكا بلي كولور بالالوان. ونقول لكم صحه وراحه وجمعه مباركه ان شاء الله. Voilà les filles, mon couscous est prêt, donc j'ai posé dans une qasriya comme vous voyez. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis je vous dis jum'a mubaraka et à la prochaine vidéo bidnillah. Voilà. Allez, salam alaikum.